souligner sous le fait اللي راهو c'est pas une consultation راهو ولا نعطي في دي conseils en live معناها انت تنجم وانت ما تنجمش non راهو je donne des réponses à des questions d'ordre général معناها tout ce qui est question ماكش فاهمها un principe de base نجاوبكم عليهم اما يقول لي انا هكا وهكا وهكا c'est pas comme ça qu'on avance, qu'on traite les dossiers d'immigration. Soit tu as des calculs, tu as des critères qu'on devra évaluer au préalable. Donc, لازم تعملوا soit des calculs de score soit تعملوا معناها des calculs de score autonome وحدكم ولا تمشيو des consultants ولا des avocats باش يعملوا لكم des évaluations préliminaires pour être sûr et certain خاطر c'est pas logique تقول لي انا j'ai un diplôme كذا وكذا وكذا نجم ولا ما تنجمش on peut pas prendre des décisions on نعطيو des conseils farfelus à quelqu'un on est tenu باش نعطيو comme information crédible fiable et objective اللي توصلكم للهجرة مش هكاك نبيعوا في الكلام مي تنجم ومن بعد الا باغي اللي انت ما تنجمش تهاجر ولا ما عندكش المواصفات ولا لي كريتير ما يوصلوكش دونك غروسو مودو هذايا شنو باش نحكيو اليوم توا ابوبري 11h 14 minutes اور مونريال نورمالمون انتم عندكم الاربعة وربع اون فا فير اون اور دونك غروسو مودو كما قلت لكم الكيباك ما تغير شيء بالنسبه للسيستم اريما دونك ما ثم شيء لا اكستراكسيون جديده لا انفيتاسيون جديده سي لو silence radio total au niveau de l'immigration sauf اللي خرجت comme معناها une demande d'accès de l'information ils ont publié répartition تاع les agents تاعهم في les régions donc ce qui nous amène à les mise en place حاضرة في les régions pour accepter ولا accueillir les nouveaux arrivants اللي باش يمشيو للكيبيك dans les régions على حساب الأريمة و les demandes تاع les offres d'emploi valides اللي les employeurs prévu اللي هما باش يوليو يدخلوا للسيستم اريما ويسيليكسيوني il sélectionne les candidats automatiquement donc السيتواسيون البانديميك اللي جات في الكيبيك والكورونا دخلت السيتواسيون الكل في حيط وفي نفس الوقت قصروا يدو صالح للطنبور بالنسبه للسياسه نتاع الكاك اللي هي الكواليسيون افنير كيبيك اللي في البوفوار اللي سياستها تحب تنقص في ليميغراسيون ايكونوميك بور فورتيفيي الباز الكتورال نتاعها وهذاك لوبجيكتيف نتاعها عكس لي ليبرال اللي هما ديما pro immigrants يحبوا يجيبوه les immigrants pour avoir plus de citoyens canadiens le plus tôt possible et pour élargir le base électorale هذايا ما يخفى على حتى حد donc la situation elle n'a pas changé au niveau du Québec tout le monde ils ont la majorité des gens ils ont leur profil Arima normalement. Monsieur DSP le Canadien, juste j'explique une chose. Notre cible marketing de notre firme est les pays de Maghreb et on a trouvé très évident de parler dans la langue natale de ces pays, donc on parle en arabe avec un dialecte tunisien. J'en ai des lives en français auxquels j'ai expliqué tous les processus d'immigration, sauf votre respect. Si vous voulez continuer à nous regarder, vous pouvez le continuer en alternance en arabe et en français. C'est le dialecte tunisien, on est comme ça, on parle comme ça, tout le monde il se communique comme ça. Si vous voulez des informations concernant l'immigration, vous avez que mettre le mot bienvenue dans les commentaires. Vous aurez deux dossiers, l'un pour l'entrée express et le deuxième pour le Québec, auquel vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour réussir une démarche d'immigration. Et on s'excuse pour les dérangements, mais notre stratégie marketing se base sur la langue arabe car non, la majorité de nos clients ils sont issus du bassin maghrébin. Merci pour la compréhension. Donc نكملوا بالعربي. دونك بالعربي نحكيو بالعربي خاطر تو لي كوميونيتي ils ont des personnes يتكلموا بلغتهم الناتال وحتى حد ما يتقلق نتكلموا بالعربي خويا احنا وبالتونسي اللي يحب يتبعنا مرحبا به واللي ما يحبش يتبعنا اللي يونا دوتر جروب اللي يتكلموا بالسوري. دونك نكملوا في الحكايه هذه. بالنسبه للريجيون كيفاش نقولوا احنا بالنسبه الفيدرال جراو دي اكستراكسيون الجمعه اللي فاتت مي الاكستراكسيون اللي فاتت خاصه l'expérience canadienne هما les personnes اللي موجودين في كندا ils ont travaillé une année au moins 12 mois dans un poste de travail وعندهم des offres d'emploi des contrats de travail هذوك جاتهم des invitations عندهم سكور في 464 دونك ما ثماش عباد جات depuis l'étranger هذا هو بالنسبه للفيدرال
ثم حاجة أخرى هي جوست بور نو با سو ترومبي، جات اكستراكسيون كان صدقني ربي لو 19 اوت في لونتاريو حلوا الفولي نتاعهم تاع لي ترافايور ولي زيتوديون، لي زيتوديون ولي ترافايور اترونجي، وحتى حلوا تسكر فرد نهار. وعندك الكولومبي بريطانيك عيطت تو سكي ميتي نتاع الكوميرس والتوريزم، يعني عيطت لي شيف دو كويزين، لي ريسبونسابل اليمونتير، عيطت لي ديراكتور في لي سيرفيس على كليونتيل، هذوما الكل عيطوا لهم. كيف كيف مانيتوبا عملت اكستراكسيون لو 13 اوت اللي فات، وعندنا الساسكاتشيوان عيطت كيف كيف عملت اكستراكسيون في الميتي اون دوموند. دونك السكور نتاعهم كان صدقني ربي 69 بوان. بالله نحب نعقب على حاجة بركة بالنسبة للساسكاتشيوان. دونك جوست باش نعمل لكم اون كابتور، باش نوريكم حاجة باش يفهموا اون فوا بور توت لي جون، خاطر بلوزيور ال سو ريبيت ا بلوزيور ريبريز، وثم برشا عباد ما همش فاهمينها معناها. دونك جوست باش نوريكم. اوكي جوست ان انستون كابتور d'écran. اوكي نورمالمون باش تشوفوا نورمالمون تشوفوا توا في الكالكولاتور. ثم برشا عباد يقولوا لي شنو هو ساسكاتشيوان وكيفاش 69، وانا جبت 67 و 69 في الترافايور كاليفي نتاع الكيبيك نتاع الفيدرال، وعلاش الساسكاتشيوان ما تعيطليش؟ نو سي با كوم سا، سني با كوم سا. دونك بالنسبه للساسكاتشيوان راهي عندها كالكولاتور سبيسيفيك لها، اللي هو شو كما تشوفوا فيه توا، اللي هو بازي على لاج، وعندك نيفو ديدوكاسيون والاكسبيريونس بروفيسيونيل في ال5 سنين الاخرى وفي ال6 ل10 سنين الاخرى، ولي زوفر دومبلوا اللي عندك كان قريت ولا كان خدمت في الساسكاتشيوان، والبارونتي اللي موجوده عندك هنايا اللي بلوز إلارجي بالنسبه للكريتير هذايا، خاطر يوصل حتى تكشي للطونت واللونكل والنوفو والنيو هذوما الكل يعطيو دي بوانتاج. اتيتر ديكزامبل اون بيرسون مثلا نقولوا عمرها مثلا 30 دونك في الانترفال 35 45، عندها باك، نقولوا بكالوريا دو 4 ميتريز هكاك، تخدم عندها 5 عندها مثلا نقولوا عندها 7 سنين، دونك elle a travaillé 5 وعندها 2 في الدوزيام انترفال اللي هو ما بين 6 و 10 في البروميير لونغ نتاعها فرونسي والانجلي، جابت سي 1 باغ اكزومبل، عندها ان سي ال سي 6، هنا السكور نتاعو تلقاوها في 62 اللي هو اقل من 69 اللي هي انفيتيت عليه. دونك السيد هذايا اوتوماتيكمون il n'aura pas d'invitation. علاش؟ على خاطر ما خلطش للسوي. باغ كونتر كان عنده اون بارونتي في الساسكاتشيوان نحطوا له وي يولي 82، هذوما ينجموا ils peuvent avoir une chance d'être extractés، ويبدا السي ام بي نتاعو معناها الكود دو كلاسيفيكاسيون دو بروفيسيون نتاعو مطلوب. نقول نعملوا اون بتيت سيمولاسيون اوتر بور اون بيرسون كي نا با بارونتي في الساسكاتشيوان، شكون اللي نجم يجي بالكريتير هذا. دونك نحطوا اون بيرسون عندها دكتوراه ولا نقولوا عندها ان ماستر بلوس نقولوا 8 ans d'expérience avec ان سي ال سي 9، معناها هنا ما يوصلش، دونك لازمو 4 ans ما يخلطش، لازمو 5 ans 68 مازال ما خلطش، معناها عنده دكتوراه حتى الدكتوراه ما يخلطش. دونك بور اون بيرسون عندها دكتوراه ويخدم عندها 10 سنين وهو في اللاج ما بين 35 ل 45 ans وعنده ان سي ال سي 9 ما يخلطش pour avoir une invitation مع عند Saskatchewan، ce qui explique la difficulté d'avoir une nomination من عند Saskatchewan sans avoir au préalable soit une offre d'emploi valide تعطيك 30 points، ولا قريت انت قبل في الساسكاتشيوان، ولا خدمت قبل، ولا عندك de la famille. كي تبدا عندك الفامي تعطيك 20 points. Donc c'est difficile pour les gens qui كيفاش يقولوا. donc هنيا just هذايا نقولوا ان
دونك نقولوا سي ديفيسيل دافوار اون نوميناسيون من عند ساسكاتشوان كان ما عندكش شكون غاديك ولا ما عندكش ان اوفر دومبلوا فاليد. بريف هذا هو بالنسبه للسيتوياسيون كيفاش يقولوا هما في الكيبيك. دونك نمشيو للبارتي نتاع لي كيستيون نتاعكم. غنشوفوا شنو نقولوا سي ديفيسيل دافوار اون نوميناسيون من عند ساسكاتشوان كان ما عندكش شكون غاديك ولا ما عندكش ان اوفر دومبلوا فاليد. بريف هذا هو بالنسبه للسيتوياسيون. حاجه اخرى بالنسبه لي جون كي فول دي كيستيون يجاوبوا معناها دي كيستيون على ليميغراسيون كومون ايميغري او كيبيك وكومون ايميغري او كندا جوست يحطوا لو مو بيانفينو في لي كومونتير تجيكم ان ميساج افيك تو لي ديتاي افيك تو لي ديتاي نتاع ان اوفر دومبلوا فاليد. بريف هذا هو بالنسبه للسيتوياسيون. حاجه اخرى بالنسبه لي جون كي فول دي كيستيون يجاوبوا معناها دي كيستيون على ليميغراسيون كومون ايميغري او كيبيك وكومون ايميغري او كندا جوست يحطوا لو مو بيانفينو في لي كومونتير تجيكم ان ميساج افيك تو لي ديتاي افيك تو لي ديتاي نتاع ان اوفر دومبلوا فاليد. بريف هذا هو بالنسبه للسيتوياسيون. حاجه اخرى بالنسبه لي جون كي فول دي كيستيون يجاوبوا معناها دي كيستيون على ليميغراسيون كومون ايميغري او كيبيك وكومون ايميغري او كندا جوست يحطوا لو مو بيانفينو في لي كومونتير تجيكم ان ميساج سامحوني خاطر ديتاي افيك تو لي ديتاي نتاع ان اوفر دومبلوا فينيتر باش نجمو. بريف هذا هو بالنسبه للسيتوياسيون. حاجه اخرى بالنسبه لي جون كي فول دي كيستيون يجاوبوا معناها دي كيستيون على ليميغراسيون كومون ايميغري او كيبيك وكومون ايميغري او كندا جوست يحطوا لو مو بيانفينو في لي كومونتير تجيكم ان ميساج سامحوني خاطر ديتاي افيك تو لي ديتاي نتاع ان اوفر دومبلوا فينيتر باش نجمو. بريف هذا هو بالنسبه للسيتوياسيون. حاجه اخرى بالنسبه لي جون كي فول دي كيستيون يجاوبوا معناها دي كيستيون على ليميغراسيون كومون ايميغري او كيبيك لي كيستيون ايميغري او كندا جوست يحطوا لو مو بيانفينو في لي كومونتير تجيكم ان ميساج سامحوني خاطر ديتاي افيك تو لي ديتاي نتاع ان اوفر دومبلوا فينيتر باش نجمو. دونك هذوما لي كيستيون نبداو نجاوبوا عليهم بقدر ربي. حاجه اخرى بالنسبه لي جون كي فول دي كيستيون يجاوبوا معناها دي كيستيون دونك بيانفينو اوكي. دونك لي كيستيون ايميغري او كندا جوست يحطوا اكستراكسيون ديريكت. ليكستراكسيون ديريكت نورمالمون بوتيتر كو لا سيمين بروشين ولا دون دو سيمين ينجموا حتى غدوه ولا بعد غدوه معناها نهار اثنين ولا نهار ثلاثه يعملوا اكستراكسيون اخرى. مي هما عملوا الترنونس ما بين مره يعيطوا من البروغرام سي سي اللي هو الاكسبيريونس كنديان ومره يعيطوا من لوتر مير معناها pour les gens qui sont à l'extérieur. Donc نستنى l'extraction جاي سي sûrement normalement peut-être que la semaine donc j'ai demandé à Abdou Amou j'ai demandé un permis d'études j'ai passé les visites médicales et la biométrie est-ce que c'est bon à voir normalement a priori oui 80% اللي يعديو visites médicales suite à ومره يعيطوا convocation donc تجيهم بعد الفيزا ان شاء الله ربي يسهل لك دونك تجيك نستنى l'extraction جاي سي sûrement donc normalement حاجه برك اللي في تونس راكم باش يحل السونتر. J'ai demandé à Abdou normalement les gens vont avoir leur convocation et la biométrie est-ce que c'est bon à voir normalement a priori oui 80% اللي يعديو visites médicales باش يعملوا les prélèvements biométriques. C'est quoi le programme pilote d'immigration بعد الفيزا ان شاء الله ربي يسهل لك دونك نستنى l'extraction جاي سي sûrement donc normalement حاجه برك اللي في تونس راكم باش يحل السونتر. J'ai demandé à Abdou normalement les gens vont avoir leur convocation et la biométrie est-ce que c'est bon à voir normalement a priori oui 80% اللي يعديو visites médicales باش يعملوا les prélèvements biométriques. C'est quoi le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales du Nord الحق نتاع ربي je le travaille pas معناها هذا programme pilote j'ai pas essayé de le décortiquer ça n'empêche نجم نعمل لكم un petit dossier عليه نشوفوا les détails نتاعو باش ما نغلطكش ما نعطيكش information اما c'est un programme pilote donc c'est un programme à lycée يجربوا فيه الكوميونيتي normalement على كيما مودرن كيما البارتي نتاع
Morton Levy, ils peuvent sélectionner, ils peuvent concevoir des programmes spécifiques des provinces بتاعهم les régions يجيبوا على اساس ça n'empêche نجم نعطيك dossier عليه نشوفوا باش ما نغلطكش مدام هاجر تيك mettez le mot bienvenue vous allez avoir tout un dossier pour vous expliquer la procédure communauté normalement avec une idée pourquoi l'UMT monsieur Morton Morton Levy avec une idée pourquoi les UMT sont bloqués pour des programmes spécifiques sachant que j'ai un emploi valide avec un contrat de travail donc les UMT ils sont bloqués على خاطر الفرونتير مسكرة في كندا donc mettez le mot bienvenue vous allez avoir plus ou moins un dossier pour stagner ما ثماش شكون يجي كان بautorisation même sauf اللي عندهم الميتي de base هذوما يجوا حاجة فمن نتاعهم يدخل بالautorisation sachant que j'ai un emploi ils galèrent les gens pour avoir des autorisations على خاطر c'est bloqué les frontières ونجم نقولوا les frontières في كندا donc fort probable اللي يعطوا plus ou moins novembre علاش stagné خاطر ما ينجموش ما ثماش شكون يحل الدول الاخرين يخليو امريكا مسكره اللي عندهم الباني الباز مسكرين عليها دونك حاجه علاقات هي كل علاقات دونك ما نستناوش والقلق لكندا لي فرونتيير تاعهم العربي بعد الانتخابات تاع امريكا نجم نقولوا ان شاء الله في كندا فور بروبابل كان تبدل ترامب معناها تحل علاش تاكل خاطر ما ينجموش ما ثماش ما تستناش معناها كيف يقولوا هو سكر اللي عندهم فونجونس مع الادمينستراسيون الامريكان على هذاك دونك نستناو كان دونك ما نستناو خاطر هو كان يحل الدول الاخرين ما يحلش الامريكا عارفين بعد الكسيون ترامب يخلى بيرسونيل وتولي تعرفوا هبو كان دونك ترامب معناها تحل علاش دونك ما تستناش معناها كيف السيتواسيون دونك دخول ما فونجونس معناها موسيون الامريكان العاجل على هذاك دونك نستناو كان اوتوماتيك نستناو ceux qui obtiendront leur permis ou visa d'études. Donc, moi personnellement, mais rien n'est confirmé. C'est mon avis personnel. Rien n'est confirmé. Donc, حتى ما تحلش مع امريكا او ما يحلوا مع الدول الاخرين وما يستناوش يمشي يضرهم ترامب يحلوا الامريكان هذه الفكره وهذه هي الذوق ليدي جينيرال كي سي فيزا ديتود دونك انا بدي ايسي حتى في الصحافه قاعدين يقولوا دونك سفيان حتى ما تحلش مع امريكا وما يستنوا على ريشيرش دو كونترا وما يستناوش يمشي يضرهم ترامب دونك كوم فوزي اكسبليكي اذا تيس الفكره وهذه هي l'idée générale vous avez tout le contact s'il y a des feedbacks des sollicitations s'il y a des employeurs qui ont accepté vos candidatures vous serez notifié et envoyé automatiquement je ne peux pas répondre aux questions aussi vagues je peux le faire une chose alors que c'est du cas par cas donc chaque personne un employeur il a choisi quelqu'un il n'a pas choisi un autre pour le premier c'est une bonne nouvelle pour le deuxième c'est pas bon donc d'une façon générale pour ceux qui seront sollicités ou contactés ou contractés par un employeur les ATIS prendra la charge de l'écoute pour finaliser les procédures donc les écoles il faut les attendre par mail auprès de chaque conseiller immédiatement un employeur il a choisi une base de données de recrute le premier c'est une bonne nouvelle dans le deuxième dans situation générale pour ceux qui seront sollicités ou contactés ou contractés par un employeur les ATIS prendra la charge de l'écoute pour finaliser les procédures donc les écoles il faut les attendre par mail auprès de chaque conseiller immédiatement un employeur il a choisi une base de données de recrute le premier c'est une bonne nouvelle dans le deuxième situation générale pour ceux qui seront sollicités ou contactés ou contractés par un employeur les ATIS prendra monsieur Ryan ياسي شمس بعث لك مساج على الفيسبوك نتاعك وعليك ياسي ريان راهو عندي 1000 مساج في الفيسبوك راني نجاوب اللي حاجتك d'une information contactez l'un de mes conseillers dans l'un de mes bureaux voilà il demande une rencontre
personnalisé. Facebook راني ما نجاوبش خاطر عندي دونك مسيو ريان الفاتح ياسي شمس بعث لك ميساج على الفيسبوك نتاعك وعلاش ما رجعتش ياسي ريان راهو عندي 1000 ميساج في الفيسبوك راني ما نجاوبش الفيسبوك اللي حاجتك d'une information contactez l'un de mes conseillers malheureusement je crois qu'il y a un bug sur compte Facebook Facebook راني ما نجاوبش خاطر عندي donc monsieur Ryan الفاتح الصوت يتعاود دوبليكو ما فهمتش تسمعوا فيا هكا خير الصوت يتعاود دوبليكو ما فهمتش سي بون تسمعوا فيا هكا خير الصوت يتعاود دوبليكو ما فهمتش سي بون تسمعوا فيا هكا خير اوكي je sais pas pourquoi mais هذه في اوكي طون ميو يمشي ويجي هذا دوبليكو وما فهمتش مناش دونك كيما قلت لكم كيما جاوبت قبيله سي ريان فالحي سي ريان راني ما نجاوبش على الفيسبوك في لي ميساج بيرسوناليزي si vous avez besoin d'une information complémentaire veuillez contacter l'un de mes bureaux ou demander une rencontre personnalisée في الفيسبوك صدقوني je ne peux plus répondre خاطر عندي des centaines et des centaines de messages où c'est pas évident de répondre à quelqu'un et d'ignorer les autres donc merci pour la compréhension quoi d'autre quelles sont les questions alors ma question concernant les extractions c'est pour quand il faut demander ça au ministère d'immigration il faut leur envoyer un email ils vont vous répondre خاطر احنا ما جاوبوناش donc essayez de votre part peut-être que vous aurez une réponse une fois que quelqu'un aura une réponse par le ministère nous serons heureux de l'avoir حتى هو قولنا عليها ميساج بارك الله فيك même les consultants نبعثوا لهم des messages ما يجاوبوش donc rien سفيان الهنتاتي فيدباك إزاتيس كما قلت لكم إزاتيس ان شاء الله la semaine prochaine نعملوا شي la semaine prochaine ou d'après selon disponibilité madame Inès je vais l'inviter pour vous donner l'état de la situation, de les recherches d'emploi. Je sais que vous êtes nombreux. Je sais qu'elle fait son effort à contacter, solliciter les employeurs pour trouver des offres d'emploi valides. Il y en a des employeurs qui se sont embarqués, mais il faut attendre à la procédure et finalisation des sélections. Il y en a d'autres qui sont réticents. La conjoncture n'est pas favorable. Le taux de chômage 10. Même pour avoir des études d'impact sur le marché du travail, ils ne sont pas admissible car il faut prévoir moins de 6% de chômage pour pouvoir déposer les études 10 donc il y en a une restriction une contrainte qui veut dire une contrainte légale pour même déposer les EIMT donc il faut mettre en considération situation هذه ان شاء الله تتحسن المارشي d'emploi ماشي يتعافى معناها tout le monde il y en a diminution تاع التو chômage ان شاء الله في مع الديبي نتاع لاني هذه جديده معناها من نبداو من سبتمبر نقولوا يزيد يهبط شويه التو شوماج pour favoriser les études d'impact sur le marché du travail et le recrutement à l'étranger donc l'écho مازال يتعاود non ne me dites pas normalement صوت مريقل c'est bon normalement juste me confirmer les sauts c'est bon monsieur, s'il vous plaît, j'ai un score sur le bassin 419. Alors que si j'aurais en français 9, mon score sera-t-il 469? Il faut faire les calculs, monsieur. C'est une combinaison de facteurs avec des variables, plusieurs variables. Donc, je vous conseille de faire la simulation et faire le calcul. كان عملت وحدك كيفاش يقولوا l'évaluation et le calcul de score. Il faut le refaire avec une simulation de 9 كان عملت مع consultant souvent on fait des mises à jour sur demande des candidats
Si Ryan قلت لك راهو ما نجاوبش على الفيسبوك, vous pouvez contacter l'un de mes bureaux ou demander une consultation personnalisée. في الفيسبوك عندي des centaines de messages et je ne peux pas répondre. الحق معناها ما عنديش وقت ni le temps ni la capacité de répondre à des milliers de messages sur Facebook. بالنسبة لمسيو فاروق, بالنسبة للبروغرام بيلوت d'immigration des communautés rurales, c'est un programme pilote, mais ما عنديش الديتاي, les critères ما عنديش. ان شاء الله نعمل une investigation ونجاوبك فيه par message ان شاء الله. Est-ce que un permis de travail fait accélérer les choses à votre avis? Oui, bien sûr, bien sûr. Saute Mrigel, Sofiane, je voudrais si le bonus 50 points me servira d'atteindre l'extraction directe. Bonus, oui, si vous aurez un permis, un offre d'emploi, donc vous pouvez avoir 50 points supplémentaires. Ça dépendra de votre score في ال SCG. Donc تكون 410 تولي 460 ولا 420 تولي 470. Vous serez admissible à avoir une extraction. J'ai pas pu vous entendre avant, vu les codes, le permis d'études est approuvé après avoir la visite médicale. قلت لك 80%, monsieur Abdou Ammo, 80% des étudiants qui ont vu des invitations pour déposer le biométrie, le visite médicale, ils ont eu des permis. Donc, vous êtes sur la bonne voie. J'ai dit 80%, ça n'empêche qu'il y a des gens qui ont eu des refus par la suite. Mais la majorité, hier, les visas متاعهم. Monsieur Shams, ما ورينا اللي وقولهم شنو, j'ai pas compris. نقير حلوتي ورينا اللي وفقولهم وخداو سي اس بي وبيان حتى اللي خدا إقامة دائمة. وين هذوما نوريك شنو معناها؟ j'ai pas compris. qui معناها qui ont eu CSP ou bien خدا الإقامة الدائمة. Si vous parlez de notre agence qui ont eu des résidences, on a le partage les témoignages à Google, les photos. Pour ceux qui ont accepté de publier, à part les qui n'ont pas accepté de publier leurs vidéos, ils sont des dizaines. اللي publiés حاطين لهم اللي وافقوا باش يعملوا publication, on a partagé sur le groupe وفي السيت ويب نتاعنا. نجم نروح انا والعائلة فيزا توريستيك تقدر فينا التعاون شوية باش نربحوا الوقت. محمد جي با كومبري. نجم نروح انا والعائلة فيزا توريستيك. Maintenant c'est fermé. Maintenant vous ne pouvez pas venir. Le Canada il est fermé مسكر, ما يجي حد فيزا توريستيك. Il faut attendre l'ouverture des frontières pour déposer des demandes. ما سمعناكش من البكري, فاتنا الكلام. Donc أنا هو الكلام دوكال جي ريبيتي plusieurs juste poser la question. شنو اللي ما سمعتوش توا c'est bon. Plus d'informations sur le prof de fond entrée express. Les profs de fond, juste تدخل على جوجل حط prof de fond entrée express, il y en a un tableau avec une grille, une fourchette de prix. مثلا une personne لازم تجيب $13,000, deux personnes approximativement في 16,000, trois personnes معناها راجل ومرته مع صغير و trois personnes, il faut prévoir $20,000, c'est ça. De rien, les procédures d'immigration الكل موجودة في السيت officiel du Canada. Bien sûr que موجودين في السيت كامل تاع l'immigration, ils sont موجودين à Google. Mettez immigration Canada, vous allez vous trouver des milliers d'explications pour les procédures. Juste prenez le temps de les lire et de les comprendre et ne pas tomber dans leur piège. Site officiel du Canada. Je suis chargé client dans une agence, je vais migrer avec ma femme au mois d'entrée express. Y a-t-il un score ou une chose particulière? Bien sûr, il faut faire l'évaluation préliminaire. Il faut calculer votre score avant de s'engager. هذه ننصحك عملها مع consultant pour avoir le score exact. ما تعملهاش في السيت نتاع l'immigration خاطر تنجم تغلط ويعطيك un score gonflé وتبدا في البروسيدور وتخسر فلوسك. تيست لينغويستيك وايفاليواسيون دو ديبلوم ومن بعد يطلع سكورك غلط. نحب نتحصل على عقد عمل كيفاش نعمل؟ Il faut contacter les agences de recrutement ou l'un de nos bureaux. On a ce service de recherche de contrat de travail. Est-ce qu'il y a des nouveautés sur les restrictions de voyage pour les étudiants internationaux? Non, il n'y a pas de nouveautés, mais par contre, il y en a plusieurs universités qui permettent à leurs étudiants de commencer et débuter les démarches en ligne. تبدأ تقرأ en ligne حتى وين تتحل les frontières pour pouvoir venir au Canada. Est-ce que tu peux m'expliquer encore le permis de travail temporaire?
J'ai des publications sur YouTube, rentrer dans l'explication programme travailleur temporaire et la différence entre permis de travail temporaire et offre d'emploi valide. عملت عليه فيديو ارجع للشين يوتيوب تتلقى. حسب التقريب أريما وقتاش تتحل. Aucune idée monsieur, et personne ne te peut répondre sauf le ministre d'immigration du Québec. Mon mari enseignant français, il a de la chance pour une offre d'emploi. Tout le monde, ils ont de la chance pour avoir des offres d'emploi, ça dépendra des employeurs. نجيو لكندا بفيزا تورستيك bien sûr تنجموا تجيو mais ça dépendra de votre dossier il y a des critères à vérifier avant de déposer la demande كيما السيتواسيون نتاعكم في بلادكم لازم لاجون il se rassure اللي انت باش تروح بعد ما تجي كندا ماكش باش تحرق. شبيك ما جاوبتنيش كيفاش انت نتحصل عليك. Il faut contacter l'un de mes bureaux, je le répète pour la troisième fois, il faut recontacter l'un de mes bureaux ou demander une consultation personnalisée via mon site. D'autres le site, un rendez-vous. Concernant les coachs de fitness, s'il vous plaît. Quoi concernant les coachs de fitness? Rizgi Marou. Monsieur Chen, avez-vous une idée pourquoi les UMT sont bloqués pour les PAB? déjà Optali. Et je contacterai votre agence aérienne. Inch'Allah, merci pour l'explication. Marhaba bik, monsieur Mounir. Ok, donc on continue. D'autres questions. احنا صابين في الأغيمة ومع بيرو رينا وصححنا أما مدام حبيت نسألك في لي زوفر دومبلوا دون السيكتور agroalimentaire تنجم هي تختار لنا une offre. Normalement, Madame Amira, vous avez le contact de Madame Inès et elle vous a contacté. تفسر la situation كاملة, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous exigez et تفسر لك شنو الديسبونيبيليتي الموجودين وهي elle essayera de faire le rapprochement selon les offres disponibles, les employeurs et leurs offres ou le profil نتاعك. Donc, il faut collaborer étroitement avec Madame Inès dans le recrutement. Notre part du travail, c'est après avoir reçu les offres d'emploi, باش نكملوا le dossier d'immigration. Donc, chacun il a son expertise. Donc, pour toute question concernant les offres d'emploi, disponibilité ou synchronisation ou rapprochement de vos profils avec les offres disponibles, مع Madame Inès. ابعث لها mail جاوب dans 24 heures maximum جاوب. Après avoir eu son diplôme à 2 ans à l'Ontario, est-ce qu'on peut accéder à la résidence permanente? Oui, il faut travailler. Il faut travailler une année et بعد تصب في l'expérience canadienne. ما عندهمش programme الباك معناها les étudiants. عندهم des programmes اخرين les étudiants, mais il faut travailler une année pour pouvoir postuler. قداش دوم la procédure ARIMA؟ حسب ما قالوا 6 شهور pour avoir CSQ ou par la suite il y en a 18 mois pour avoir la résidence. Par exemple, famille de 3 personnes doit avoir un preuve de vente de 19 000. Est-ce qu'un crédit peut être accepté comme preuve de fonds? Non. Non, il faut pas. Les crédits ne sont pas acceptables. Access Canada, c'est quoi؟ Access Canada بعثوا لي فورمulaire 670 قالوا لي تعمرها وتبعثها يكذبوا عليك. C'est pas Access Canada qui envoie 670. Non, c'est pas Access Canada. Faites attention, c'est un arnaqueur qui parle au nom de Access Canada. Access Canada, ils ont la même procédure que nous. Ils vont vous demander des frais de rapport préliminaire au début, qui vont pas dépasser les $120, je crois. Mais que 670, non, impossible. Concernant l'âge, j'ai 56 ans. Le critère de l'âge sera défavorable pour votre dossier, mais ça n'empêche. Faites l'évaluation, monsieur Saïd. Mais je peux dire non, tu n'es pas admissible car il y en a des gens qui ont pu venir à l'âge de 56 ans, mais il faut évaluer leur profil. Concernant le test, combien ça coûte? Test de quoi? Test de quoi? Il y en a test français, il y en a test anglais, le test français, t'as ma TEF, t'as ma TCF. Il y en a plusieurs. ريان في الحيوانة خايفة من التحيلات. Donc, je vous conseille de contacter notre représentant en Algérie. Il y en a les coordonnées نتاعو في السيت نتاعنا ou mettez le mot bienvenue, vous allez avoir
la promotion avec tous nos coordonnées, veuillez le contacter. وما تخافش من تحايل. Une fois j'ai contacté votre bureau, y a-t-il une garantie pour une offre d'emploi dans le domaine de l'enseignement? On n'a pas de garantie. Madame يكذب عليك اللي يقول لك il y a une garantie. راهو يكذب اللي يقول لك une garantie. باللوجيك. Un offre d'emploi valide, ça dépendra de plusieurs facteurs. Votre profil, les besoins du marché et l'employeur. نجم نكون انا un employeur, je veux recruter des enseignants, تحط لي البروفيل نتاعك وبروفيل d'un autre, j'ai choisi l'autre. Donc il n'y a pas de garantie. ماناش احنا les employeurs pour recruter. احنا on fait la recherche. Donc on propose votre CV pour des معناها des employeurs potentiels qui pourront vous solliciter ولا يعجبك وانت à vous de dénicher معناها par la suite à vous de convaincre l'employeur pour te recruter خاطر باش تدخل معاه en contact. احنا نعملوا الرابروشمون نوريوكم لبعضكم نعملوا لكم تعارف ومن بعد سي سامبل لوجيك سي لوجيك سي كوم اون اجونس دو مارياج. المارياج يعرف واحد مع واحده كان عجبوا بعضهم يعرسوا كان ما عجبوهمش ما يعرسوش. مش جيني انت ريكروتمون نقول لك باش نعرس لك سي امبوسيبل. C'est le même principe. Il y en a des facteurs qui sont liés à l'employeur. هو يحب الكانديدا ولا لا. Donc notre tâche c'est de vous proposer dans la bonne uniforme, dans la meilleure présentation pour améliorer vos chances d'être extractés. Mais la décision تاخذ de recruteur et هو اللي باش يعطيك هو باش يخلصك من بعد مش احنا. Donc j'ai envie de faire une immigration, comment faire s'il vous plaît? J'ai un master en informatique, une expérience de... Mettez le mot bienvenue dans les commentaires. Monsieur Chouchen, j'ai déposé ma déclaration d'intérêt à votre niveau, ça fait presque un an. Vous me conseillez de chercher un permis de travail pour accélérer les choses. Donc, tous les dossiers, ils sont déposés في l'ARIMA. Tout dépendra du ministère. Comme on dit, le ministère هي اللي تهز من الباسن. Elle n'a pas commencé à extracter. Donc, il faut attendre à cette extraction. بالنسبة à tous nos candidats اللي في l'ARIMA, on a pris l'initiative de refaire pour la deuxième année les demandes بتاعهم gratuitement. عاودنا لهم لي بروفيل pourtant اللي هما ils ont été annulés. الكلهم اللي تفسخوا لي كونت بتاعهم عاودناهم لهم gratuitement pour leur donner une autre chance d'une autre année en attendant le début des extractions. À part ça, on ne peut pas donner des garanties خاطر المينيستير هي اللي تختار وهي اللي تعيط لي كانديدا سي با نو. وهذا كله واضح من البريمير رونكونتر فسرناه à plusieurs reprises sur tous nos supports. Donc je conseille de chercher de faire la recherche d'une offre d'emploi valide car elle va booster votre score et elle vous permettra d'avoir une invitation automatique. Quand تلقى offre d'emploi valide directement نحطوه في l'ARIMA l'extraction اللي تجي بعدها automatiquement يعيطولك خاطرك انت privilégié. Test français, il faut contacter soit l'Institut français soit les dérivés متاع CIC Île-de-France اللي هما يعطيو التف. Donc chacun a ses prix car c'est privé. Le prix متاعهم il varie عفيفة مولي من تونس normalement les prix ils varient entre 550 et 600 dollars 650 dinars. Mon épouse peut-elle demander un permis de travail une fois que j'aurai mon permis d'études? Oui, elle aura le droit à un permis de travail ouvert. C'est-à-dire après 24 mois باش تنجم تخرج الكندا على طريق أريما. Oui, minimum. مينيموم مي بريفيو باش تنقص علاش خاطر ثم نيغوسيسيون مع الفيدرال باش ينقصوا في الديلي نتاع الفيدرال معناها توا بوغ لو مومون هذاك اما ليغا دي نيغوسيسيون باش ينقصوا في الديلي نتاع الفيدرال. Donnez-nous les sites de recrutement. Mettez Google recrutement, Luna Workopolis, Luna Workopolis, ثم جوبوم ثم إزارتا هذوما كلهم دي سيت ثم الجيشي d'emploi نتاع الكيبيك ثم الجيشي d'emploi كنديان هذوما كلهم دي سيت pouvez solliciter. السلام عليكم. هل يمكن أعرف كم تكلفة معادلة الشهادات مع الشكر؟ معادلة الشهادات مع الكيبيك ولا مع الفيدرال؟ ثم يفرقوا. بالنسبة للفيدرال في ليزاتيس قلت ليزاتيس مع الويس الورد إدوكيشن سيرفيس الفري متاعهم يتكلف 230 دولار اور تاكس معهم الفري دونفوا في 85 معناها تكلف لك في 310 دولار مع الويس. كنت تعملها وحدك مع كونسلتون vous allez voir le montant doublé. بالنسبة للكيبيك الفري متاعهم il est de 121 دولار بالنسبة l'évaluation comparative de diplôme.
Avec un consultant, vous allez le trouver le prix doublé aussi. معناها كي يخدمهم الكونسلتون تلقاه في 350 $400 هذايا هو السوم نتاعها سوم المارشي. Chance d'emploi pour un couple infirmier et procédure immigration et contrat. Chance d'emploi pour un couple infirmier, procédure. Il faut contacter les agences de recrutement. بعت لي شنو هو الايميل. mettez le mot bienvenue في الكومنتير تجيك tous les coordonnées. En cas où je suis marié avant avoir CSP ou bien après avoir CSP. Ou bien avant avoir, j'ai pas compris. En cas où j'ai marié avant avoir CSP ou bien après avoir CSP ou bien avant avoir mon visa. Quelles sont les procédures à suivre? Mise à jour et ajout de conjoint. Ça dépendra si votre conjoint sera bonifique votre dossier ou la trave ça تطيح لك الدوسي. À suivre. نعاوز نصب مرة أخرى ou bien payer les honoraires pour dossier un couple ونجم ننزل راجلي معايا. J'ai pas compris, man. Si vous faites toute seule, vous allez faire mise à jour et vous allez ajouter les frais gouvernementaux pour votre mari. Si vous êtes avec un consultant ou une agence, vous devriez ajouter un surplus pour actualiser votre profil et traiter un dossier famille. قل لي وين نصب السي في متاعك. J'ai pas compris. وين نصب pourquoi le CV pourquoi quand le Canada fédéral va nous libérer, nos demandes sont bloquées au niveau fédéral, les frontières sont fermées. Donc, aucune idée, monsieur, c'est une décision gouvernementale. Il faut attendre à ces décisions. ما يقولولكش وقتاش كي يجيو باش يحلوا يقولوا باش نحل. Pour le moment, elle est fermée. Est-ce qu'il y a les offres d'emploi de soudeur au Québec? Oui, elle est en demande. Ce métier, il est en demande. Il y en a des offres, il y en a des soudeurs qui viennent ici pour travailler. Matelot, le soudeur. Donc, ma fille master en neurosciences, elle est 27 ans. Est-ce qu'elle peut étudier? Merci. Oui, elle peut étudier, elle peut demander. Oui. Quel est le niveau demandé en français? بالنسبة للكيبيك minimum B2. بالنسبة للفيدرال niveau 7 اللي هو البي 2 avancé. كي تتحصل على اوفر دو ترافاي فاليدي تبقى برشا باش تخرج. اوتوماتيكمون vous devrez avoir offre d'emploi valide يعيطولك للسي اس كي. اما باش تخرج il faut s'attendre à 2 années. ما في الان ماستر اوكي نحب نخرج كندا شنو نعمل. mettez le mot bienvenue dans les commentaires vous allez avoir tous les détails. كيف تتحل كيفاش يختاروا في الاريما يعطيولهم سكور؟ non c'est pas comme ça. Normalement c'est prévu il y aura une grille de pondération بالنسبة للاريما اللي على اساسها تسجل الكلاسمون تاع لي كانديدا. نستناو في الجري هذه هبطت في القانون اللي هي في الريغلومون موجودة اللي هو اللي يوغا دي كالكول يتجراو في الباسان اريما. mais jusqu'à maintenant aucune réponse aucun retour من عند المينيستير. نستناو في هذايا في الريغلومون هذايا ça fait une année maintenant. en cas où j'ai marié avant avoir هذايا نرجعو لهم. عن عقد كم التكلفة مع مدام إينيس. البحث عن عقد كم التكلفة مع مدام إينيس. هذه l'explication عملناهم في دي conversations. Il faut contacter l'agence pour vous donner les détails des frais. Car ce notre live il est public. Donc il faut contacter l'agence pour avoir ces informations plus ou moins confidentielles على خاطرها تدخل في الستراتيجي كوميرسيال نتاع l'entreprise. دونك يعني كيما يبدا عندك دوسي في الاريما ويجيك ان اوفر دو ترافاي تتحل الاريما ديريكت يعيطولك ولا تبقى عامين تستنى. هنا انت vous faites la confusion مدام خلود. Si vous aurez un offre d'emploi valide, donc c'est un offre d'emploi pour un résident permanent. هنا باش تقعد تستنى. اما كي يجيك offre d'emploi في البروغرام travailleur temporaire 6 شهور تكون هنا avec un visa de travailleur temporaire. Donc deux démarches différentes. واحدة تهزك l'immigration permanente وواحدة تهزك l'immigration temporaire. كل واحدة والسبيسيفيكاسيون نتاعها. ارجع لللايف نتاعي فسرتهم هذوما la différence entre un permis de travail temporaire et un offre d'emploi valide. Il faut choisir.
وبارفوا ما عندكش الشوا على خاطر انت لومبلويور هو كي بروبوز. ينجم يعطيك اوفر دومبلوا فاليد ونقولوا احنا سي دي اي، وينجم يعطيك ان سي دي دي. هو وشنو باش يعطيك؟ هو والبوست اللي عنده. ينجم يعمل لك سي دي اي ومن بعد يعمل لك سي دي دي، معناها يعطيك اوفر تومبورير باش تجيبيه، ومن بعد باش يحسنك يبدل لك السي ام بي نتاعك، يطورك، معناها تجي انت ان طونك سودور تولي شيف ديكيب، تكون جيت ترافايور تومبورير سودور، ومن بعد يعطيك ان سي دي اي اللي هو الاوفر دومبلوا فاليد على بوست دو سوبرفيزور. mécanique, camion, Volvo, مطلوبين هذوما، mais il faut trouver les contrats, les employeurs. Master professionnel, est-ce que c'est reconnu? Oui. تكتب bienvenue في الكومنتير في اللايف هذا، تكتب bienvenue. Est-ce le bureau de Sousse est ouvert? Oui, bien sûr. شحال لازم يكون عندك في رصيد اورو باش يعطيوكم؟ il n'y a pas de critère de... il y en a un minimum qui pourra couvrir tes charges pour se déplacer au Canada et rentrer. Bonsoir monsieur, je suis technicien supérieur en conception et fabrication des moules, marié depuis... On a de la chance. Monsieur Talel, hot le mot bienvenue, vous allez avoir un dossier complet pour vous expliquer les démarches. Il faut calculer votre score. Licence en finance, plus une expérience, plus de 8 ans en gestion production. S'il vous plaît, كما قلت لكم اللي راهو ما نجاوبش على personnalisé. Mettez le mot bienvenue, vous allez avoir toutes les explications et les détails des démarches pour l'immigration, pour évaluer d'une façon autonome vos profils. Le cas échéant ولا ضعتوا ولا ما فهمتوش, je vous sollicite de contacter البيرو نتاعنا، نجمو نعملو لكم l'évaluation préliminaire تتسمى un rapport préliminaire de vos chances d'immigration. وقتها vous allez payer des honoraires pour faire un rapport détaillé personnalisé. نحطو لكم فيهم les points forts, l'admissibilité si vous êtes admissible et les conseils en cas de refus. Quand vous n'êtes pas admissible, نعطيوكم les conseils adéquats pour améliorer vos chances et pour être admissible في les programmes. واش هو البرنامج السريع للهجرة لكندا مع العائلة؟ mettez le mot bienvenue et sélectionnez le mot entrée express. انا بي تي بي صوديور مونتور، نحب نصب سي في مي ماش نعرف وين نصب. Il faut contacter des recruteurs, monsieur. Mettez sur Google recherche d'emploi soudeur Canada Québec, vous allez trouver des entreprises, تبعت لهم l'email نتاعهم. Chaque entreprise تبعت لها السي في نتاعك. ou recruter une agence de recrutement international. تنجم تكونتاكتينا، احنا نتعاملوا مع الإيزاتيس. charge commerciale مطلوبين s'il vous plaît. بالله نحب une petite remarque. Notre travail, c'est la consultation في l'immigration. Nous, on opère avec le ministère de l'immigration. Nous, on traite les dossiers au niveau de l'immigration. Les contrats de travail, c'est une partie de l'immigration. اللي هي tâche allouée les agences de recrutement. Soit les agences de recrutement, soit les recruteurs internationaux, soit les chasseurs de tête. معناها كل واحد عنده expertise. معناها لي زوفر دومبلوا ولي كونترا دو ترافاي راهم ماهمش خدمتنا، احنا ناخذوهم حاضرين باش نقدو بيهم دوسي الهجرة. Il faut comprendre ce principe pour ne pas avoir beaucoup de questions dans le genre تم contrat تم contrat. On n'est pas ici pour vendre des contrats، ما عندناش les contrats، ما نبيعوش في les contrats. C'est pas comme ça. Les contrats, contactez les recruteurs ou aller contacter les sociétés directement pour solliciter leur accord pour vous accorder du contrat. Une fois que tous les contrats, ترجعوا les consultants باش يتعاملوا مع الهجرة pour avoir les papiers. نحن مصحين مع مدام إيناس، اسكو هي تنجم تختار لنا une offre من لي زوغ؟ بيان سور، انتم قولوا لها، جاوبت عليه مدام أميرة هذه، هي تنجم كلموها قولوا لها اسكو vous demandez وهي elle va faire tout son effort pour vous trouver quelque chose. Nina Brune, mettez le mot bienvenue seulement. En bas يجيك message اختار le mot entrée express. وقتاش تبدا la mission de recrutement agroalimentaire؟ normalement خداو les CV، normalement ils attendent sélection من عند les employeurs. Pour ceux qui seront convoqués هذوك هما qui seront sélectionnés، ceux qui seront sélectionnés هما qui seront convoqués، les autres بالطبيعة ils seront pas retenus. J'ai une licence professionnelle en génie climatique, j'ai une expérience.
على اي اساس المشغل يعطيك سي دي و سي دي دي؟ حسب الاوفر دومبلوا اللي عنده. هو عنده بوست يحب فيه واحد تومبوغير يخدم عام ويخرج، ولا يحب واحد باش يقعدوا افي، انت والامبلويور. انا عندي معمل حاجتي بوست نتاع ريسبونسابل ديكيب باش يقعد معايا يخدم على طول، دونك جو بروبوز ان اوفر ريسبونسابل ديكيب سي دي اي. باغ كونتر عندي ان كونترا باش نعمل دي سيتيرن، جو دي نابورت كوا، دي سيتيرن عندي 10000 بيس، عملت لهم حسابهم تحب لهم عام، دونك جو في ريكروتي اون ديزين دو سودور بور اون اني، نعطيهم سي دي اي سي دي دي. ابخي اون اني كان جات اوفر دومبلوا اخر نجد لهم، كان ما جاتناش كونترا جديد في الامان. نحب نهاجر كندا قبل العودة المدرسية، قل لي شنو نعمل؟ نيا با بوسيبيليتي. اللجوء السياسي، اما الحدود مسكر ما يعطيوكش فيزا باش تجي. كيف نقدر نصيب فرصة عمل الهجرة؟ mettez le mot bienvenue madame. وشوقي شوقي سي مسيو جي un dossier d'immigration ونستنى في sélection au nom de Fadia Ben Elhaj. Nous aussi on attend que le ministère d'immigration de Québec il commence à extracter. Nous sommes en attente, nous aussi. Tout le monde ils attendent. Il y en a 145 000 personnes qui attendent la sélection et les مازالت ما بداتش. ما فهمتش شنو هو دوركم برا. شنو هو دورنا؟ je sais pas comment répondre الحق. enseignante primaire Montréal مطلوبة ou non؟ عند الذهاب هل يمكن تقسيم المبلغ المطلوب على دفعات؟ اعمل دوموند نجاوبه بالطبع. avec un contrat de travail temporaire un an, comment faire pour avoir la résidence permanente après le changement? Enfin, temporaire un an, comment faire pour avoir la résidence permanente après le changement de PEC? Maintenant c'est plus un an, il faut travailler 2 ans. Il faut travailler 2 ans pour pouvoir déposer في البيك. Comment je peux déposer mon CV à distance? تدخل السيت وتبعث par mail. سيت ديميغرا سيت بتاع الريكروتور ولا الامبلويور، تبعثوا ان ايميل للريسورس هيومان باغ اكزومبل، تلقاو الريسورس هيومان ولا ارهاش اسم السيت. وقتاش دات دو سيسيون دو فورماسيون ديستيناسيون كندا؟ اوكين ايدي. ما هو مستوى اللغة الانجليزي للهجرة اونتري اكسبريس؟ ني با اوبليغاتوار، هما يطلبوا مستوى في اللغة اقل حاجة 7 فرونسي ولا انجلي. الانجليزية pour avoir des points لازمك 5 en tant que deuxième langue. عندي خويا حاب يمشي يقرا في كندا، طلبوا عليه اجونس 60 كونت بلوكي و12000 دينار موجودين وي 60000 دينار وي كونت بلوكي صحيح. كي تحسبهم تلقاهم انت مثلا لونيفرسيتي 18000 دولار معهم فري سبسيستونس 18000، هذوما في 30000 دولار 60000 دينار تونيزيان كونت بلوكي. وي بيان سور صحيح. و 120000 TND موجودين en total. Non, 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 impossible. 60000 dinars هذوما suffisant. Il y en a des candidats même à 50000 يتعداو. Non, 120000 dinars, non, non. 60000 اي بلوكي صحيح، الاخرين لا. بيرو اكسس كندا موجود ou non في الكيبيك؟ Faites attention, Access Canada elle est représentée partout. Il y en a plusieurs bureaux à travers le monde. موجودة في مونريال، mais il y en a beaucoup de bureaux d'escrocs qui affichent le nom de Access Canada. Il faut s'assurer اللي هي متاع monsieur Alain Guerrero. Il faut les contacter pour valider الcommunication معهم معناها. Il faut les contacter. اللي مع monsieur Alain Guerrero هذوك هما الصحاح. الآخرين كلهم des escrocs. Faites attention. Avant de s'engager, ابعت ايميل Access Canada Montréal pour vérifier les coordonnées. Beaucoup utilisent le nom d'Accès Canada pour escroquer les gens. Faites attention. أما هي firme réglementée معروفة وموجودة. Faites attention. Est-ce que vous pouvez nous donner les sites de recrutement? Donc, il y en a Workopolis, Jobboom, Isarta, Guichet Emploi, Guichet Québec, Guichet Emploi Québec ou le Guichet Fédéral.
Monsieur Sam Zarlemi, mettez le mot bienvenue dans les commentaires. Vous allez avoir tout un dossier pour vous expliquer les démarches et pour évaluer votre score. اوكي، شكون عنده سؤال اخر؟ اللي صحوا مع مدام ايناس من الاول معنيين وحكاو معاها زوم معنيين بالاوفر d'emploi dans le secteur alimentaire. Bien sûr, s'ils ont des profils qui répondent à une offre d'emploi, ils sont concernés automatiquement. Bien sûr. Talel Masoudi, même ceci, on a un bon profil et nous sommes engagés avec votre bureau Ariane. Combien de temps pour émigrer ainsi si on a un nouveau né en cours de la procédure? Ça dépendra, monsieur Talel, ça dépendra de votre profil du programme. Quand في l'entrée express راهي البروسيدور ما تفوتش de 6 à 9 mois. اما في الاكستراكسيون ديريكت كان البروفيل نتاعكم بالنوميناسيون بروفانسيال ياخذ 3 mois supplémentaires. كان مع الاريما نستناو في البروسيدور باش توضح مع المينيستير خاطر مازالت مسكره. توا on est dans la préparation. Nous sommes dans la phase de déclaration d'intérêt. Donc نعملوا فيه بروفيل وهذاك اللي توا البروفيل نتاعكم شنو قاعد مجهول. عملنا دي ديكلاراسيون دانتيري حاضرين محطوطين في فيترينا. توا الميغراسيون هي اللي باش تختار. انا نستناو فيها. كم هي فترة دراسة الملف الهجرة؟ 6 أشهر. Entrée express. Oui, je sais que je dois travailler 2 ans, mais le 2 ans doit être avec le même employeur ou bien ça marche avec un autre contrat. Normalement, on a le même employeur, dans le même CMP au moins. خاطر l'employeur نجم يعطيك عام ومن بعد تلقى un autre employeur يعطيك عام آخر. خويا pour les frontières Canada toujours fermées malheureusement oui. ونستناو فيهم نتصور اللي هو في نوفمبر بعد الإلكسيون تاع أمريكا باش يتحل. أنا وراجلي وعندي 2 صغار نحبوا نخرجوا وقدم دوموند وقدمنا دوموند ومازال تيست. في الكيبيك il faut s'attendre à 2 ans après l'extraction. بعد ما يعيطوا لكم 2 ans de procédure. بالنسبة للentrée express entre 6 et 9 mois. Diplôme tunisien reconnu au Canada bien sûr. إذا تلوج في الكيبيك ou bien tout le Canada. سلت مدام إيناس donc prof anglais أما خير قالت لي c'est mieux de concentrer sur le Québec. هما ils cherchent de tout et partout. عندهم des succursales à travers tout le Canada. Donc il faut se concentrer على الكيبيك. علاش؟ على خاطر مع les offres d'emploi valides elle vous permettra d'avoir la résidence permanente. Monsieur Bernard Gauthier, une formulaire بعث لي Access Canada. Faites attention. Le consultant en charge de Access Canada c'est monsieur Alain Guerrero ou madame Sophie Guerrero. هذوما هما الزوز. À part ça, peut-être un agent, peut-être ما عندهمش des agents. Faites attention. Vérifie ابعث l'Access Canada نتاع مونريال. شوف الكوردوني ولا البيرسون اللي بعث لك peut-être un escroc. Je crois pas qu'il y en a une personne comme ça. Faites attention monsieur Ryan. نجم نعمل بروسيدور إيميغراسيون إكسبريس وحدي وبعد نهز عائلتي خاطر تتكلف برشا فامي كاملة فون نو. بالنسبة للبروف دو فون tu dois justifier tout le montant pour toute la famille حتى باش تمشي وحدك. كانك فامي دو 3 لازمك $20,000 في الكونت خاطر هما à votre charge. معناها باش تطلع كندا مش باش يموتوا بالشهر باش تقعد تصرف عليهم في تونس يحسبوه. S'il vous plaît, est-ce que l'entrée express sera lancée normalement après l'ouverture des frontières? Elle est ouverte l'entrée express, mais pour avoir les visas de déplacement. Donc elles seront réouvertes avec l'ouverture des frontières. Mais normalement avec les centres CRDV, je me dis que le visa OG en tant que nouveau résident permanent, عندك الحق تدخل. J'ai reçu mon visa hier pour travailleur temporaire. Est-ce que je peux partir au Canada ou j'attends une lettre de mon employeur? Il faut demander une autorisation من عند المينستير. نجمش تجي frontière مسكرة. Pour les études de formation, quel est l'âge maximal pour être accepté? Il n'y a pas d'âge, il y en a des dossiers. Ça dépendra de votre dossier. Il est crédible ou convaincant ou non. L'âge t'accepte حتى 80 تنجم تجي تقرا. Réoption décider c'est quoi ou شنو الهدف. Les évaluations comparatives de diplôme, c'est un document fourni par l'immigration de Québec pour désigner votre diplôme et ainsi que votre domaine de formation. Il est important car il facilite l'extraction
il donne une meilleure image في الباسان معناها l'employeur qui يدخل يلقى عندك انت équivalent bachelor خير ما يدخلوا عندي maîtrise tunisienne. Elle peut booster le score et elle minimise le temps de traitement qui dit que CSP باش تعمل demande CSP ينقص لك في الوقت خاطر déjà l'évaluation des diplômes جرات في السيرفيس نتاع l'évaluation comparative عاود 6 شهور يوليو يجاوبوك في 4 3 شهور هكا. Do you know monsieur Bernard Gauthier? Non, je le connais pas الحق. Diplômé maîtrise finance mais 12 ans en gestion commerciale. Est-ce que c'est demandé? كما قلت لكم ما نعرفش انا لي زوفر دومبلوا باش نقول لك دوموندي ولا با دوموندي. aucune idée monsieur عبيد بليغ. بالنسبه للكوميرس اللي اون دوموند مي او ما نعرفش الحق. Entrée express pour 3 personnes et 40 millions tunisiens mais يعملوش remise 30 millions je rigole. عمل demande s'il vous plaît pour la poste auditeur avec maintenant combien son salaire. مني باش autre حط guichet emploi auditeur vous allez avoir toute la fiche technique avec les salaires. كيف باش نعرفوا من السالير. Bienvenue, évaluation de West est valable? Non. Pour Québec, non. Elle n'est pas valable. Le Québec تاخد l'évaluation comparative des diplômes من عند ministère d'immigration من عند MIFI. l'Ouest c'est un institut désigné avec le World Student Service. World Service Education. دونك هذايا هو بالنسبة كيفاش نقولوا احنا اليوم. je peux avoir le permis d'études sans le bac. oui تنجم تطلب انت باش تقرا الباك كما يقولوا. تطلب باش تقرا الباك معناها باش تقرا نيفو سكوندير. دونك ici نشوفوا حاجة أخرى. هذا هو بالنسبة لليوم. بالنسبة لي كيستيون شكون عنده سؤال آخر؟ شكون عنده دوتر كيستيون؟ اونتي اكسبريس صباح فرصة. أي برنامج الهجرة فيه أكبر فرصة للهجرة؟ أحسن وأسرع وأفضل برنامج هو l'entrée express. أما il est un peu difficile et un peu délicat. لازم des exigences particulières surtout l'expérience et le niveau linguistique. اطلب النوف واحكي. بعد النوف اللي هو C1 intermédiaire في الفرنسي وقتها نحكيو على l'entrée express. أقل من هذاك les chances ils sont plus ou moins minimes sauf quelques professions اللي هما qui dépendent de nomination provinciale. Donc كان خلطت l'entrée express sinon عامل recherche d'emploi. Est-ce que pour la procédure de développement familial au Québec il faut certains salaires pour pouvoir amener ma femme? Non. Le seul condition éliminatoire هو ما تكونش على البيانات social, c'est tout. Pour l'entrée express, preuve de fonds fois être valable pour toute la période de 6 mois. Oui, bien sûr. تكون في الكونت خاطر هما باش يعملوا كونترول يثبتوا يطلب يقولوا موجود ولا يقولوا وي. Diplôme docteur en médecine algérien peut travailler. Il peut immigrer mais il peut pas pratiquer. Non, le médecin ما ينجمش خاطر ordre professionnel ومسكر ما يقبلوش. Donc تنجم تهاجر تبدل كارير. Pour faire l'évaluation des diplômes pour quelqu'un qui parle français, quel programme s'il vous plaît? ما فهمتش. Pour faire l'évaluation des diplômes pour quelqu'un qui parle français ما فهمتش. نحب نسأل في الهجرة ونشوف في دومين كويزين نسجل في الهجرة. اكتب le mot bienvenue في les commentaires تجيك dossier. Combien coûte un dépôt d'un dossier de demande d'immigration au Canada, Québec pour un couple? Ça dépend انت le programme. Il y en a plusieurs programmes, ça dépendra انت le profil نتاعك. باش يهزك nomination provinciale, il y en a des frais supplémentaires. ريان فالحي ما عرفتش كيفاش نخرج. Demandez une consultation مع monsieur هشام sur notre antenne de Alger. امشي البيرو نتاع Alger طيب يفسر لك monsieur هشام toute la procédure. Conducteur de travaux publics ينجم يخدم. Bien sûr ينجم يخدم. Tout le monde peut travailler. Mais il faut avoir des critères pour être admissible à l'immigration.
اوكي شنو اخر سؤال؟ أه بعيد ما تاخو اوفر دومبلوا فاليد وتصبوا في لاريما ودون كاتيجوري اي بي سي، قداش تقعد باش تخرج انتي والفامي؟ بعد ما تاخو اوفر دومبلوا فاليد، اوفر دومبلوا فاليد يجيك الاوفر دومبلوا فاليد في لاريما، التريتمون يجي 6 اشهر بوغ افوار لو سي اس بي. بعد السي اس بي تم ابري 18 موا بوغ افوار لا ريزيدونس بيرمانون. هذه بالنسبه للبروسيدور الكيبيك بور لو مومون ماشيه وباش تنقص. اون فوا بداو لي زيكستراكسيون ثم نيغوسياسيون مع الفيدرال باش تنقص الديلي دي تريتمون دي ريزيدونس بيرمانون. بور لو مومون هذا الديلي الموجود، اما بريفو باش ينقصوا فيه. دونك اللي فهمتو يجيك عرض عمل من الكيبيك ما تنجمش تخرج الا ما تحصل على اقامه نهائيه بعد عامين على الاقل. نعم، عرض عمل فاليد ثم زوز انواع يجيك، ثم زوز. ثم الكيبيك تعطيك سوا اوفر دومبلوا فاليد هذايا باش تجيبك مقيم دائم، ولا تعطيك اوفر دو ترافاي بوغ ان بوست دو ترافايور تومبورير يجي في 6 اشهر. انتي والاوفر عندهم زوز. كان باش تمشي على لاريما راهو هذاك يقعد لك عامين، كان باش يعطيك اوفر دومبلوا تجيب بيرمي دو ترافاي تومبورير تخدم عامين ومن بعد تصب الريزيدونس في البروغرام البيك، هذاك اون اوتر ديمارش. وثم البروغرام اريما مع الاوفر دومبلوا فاليد هذيك تقعد عامين. Chauffeur routier peut travailler au Canada, j'habite à Paris. Oui, bien sûr. Il faut solliciter les employeurs et au terme d'un contrat. Si j'ai une extraction directe à l'entrée exprès, est-ce que je peux venir m'installer au Québec ou bien je suis obligé de partir? Oui, tu peux venir au Québec. شو هما les critères بالضبط؟ Mettez le mot bienvenue, monsieur Hichem, vous allez avoir tout un dossier explicatif. Est-ce que chaque mot, est-ce qu'ils vont faire le contrôle de fond pour l'entrée express? Aucune idée. C'est pas chaque mois, mais il y aura au moins un contrôle. وقت اللي يتحل الدوسي لاجون يوصل لمرحله الفيريفيكاسيون كاباسيتي فينونسيير il va faire ses investigations. بربي القرايه بالفلوس قداش العمر الاقصى؟ نيا با دو عمر اقصى، حتى 90 تنجم تقرا. Je veux immigrer avec ma famille, mettez le mot bienvenue dans les commentaires. Pour Arima, est-ce qu'on fait l'évaluation des diplômes chez WES ou bien où? Non, il faut les faire chez le ministère d'immigration. Évaluation comparative de diplômes. كيفاش بالضبط كويزيني؟ واش هو الفرق بين برنامج اونتري اكسبريس وبرنامج اريما؟ ارجع للشين يوتيوب متاعنا جي اكسبليكي سا ا مانت ريبريز. Programme Atlantique qui m'express délai 6 mois max. Oui, mais il faut avoir un contrat. كي تقعد 2 ans باش تتحصل على ليميغراسيون بيرمانون وانت تبدا غادي ولا تكملهم في تونس؟ Ça dépend de l'offre. Si un offre d'emploi valide مع لاريما في تونس كيف باش تاخد؟ ما عندكش فيزا باش تطلع عندي. بروسيدور فو لا سويفر. البروسيدور هذيك كانت 6 سنين. انا وقت اللي جيت لكندا استنيت 6 سنين في تونس باش جيت. توا بالاوفر دومبلوا فاليد الدوري ولا عامين، نقص من 6 وصل ل7 سنين هبط للعامين. اما اون اتون لا ديكلاراسيون هذه بالنسبه للميغراسيون بيرمانونت. كان جاتك اوفر دومبلوا كونترا تنجم تجي في 6 اشهر افيك ان بيرمي دو ترافاي تومبورير. واضحين؟ دو بروسيدور، واحده 6 اشهر واحده عامين. انت وين باش يجيك الاوفر وما عندكش الكونفور دو شوا، خاطر كله ديبون من لومبلويور. لومبلويور هو اللي يحدد يحبك تجي دون فاسون بيرمانونت ولا يجيك تخدم عامين ولا عام وتروح. Je recherche un emploi au Canada, j'ai un certificat de soudeur. Il faut contacter un recruteur معناها. ما نجاوبش عليهم هذوما دي كيستيون معناها. انا بروف اونجلي نجم نحصل على كونترا ترافاي dans n'importe. بالنسبة بروف اونجلي si vous maîtrisez bien le français vous aurez de bonnes chances pour être extracté في l'entrée express.
من 18 شهر والله عظيم. الوزير هما الوزراء باش يقرروا مع بعضهم وشوفوا واش عندهم. ما نعرفش. هما ils veulent négocier jusqu'à 6 mois خاطر كيف هكا لونتري اكسبريس. بوركوا في لونتري اكسبريس اللي تريت لي دوموند في 6 mois ومع الكيبيك يخدموا فيها في 18 يحبوا يهبطوا من كيف 6 شهور. معناها تولي 6 شهور بوغ افواغ سي اس بي و6 شهور بوغ افواغ ريزيدونس. معناها توت لا بروسيدور تولي عام. هذا لوبجيكتيف نتاعهم. الكونكريتيزاسيون اون اتوندو ما نعرفوش حتى يتناقشوا حتى وين يعطيونا الديسيزيون. انا من الجزائر. هل عندكم مركز في الجزائر؟ نعم عندنا مركز. juste mettez le mot bienvenue. Vous allez avoir tous nos coordonnées. قديش حسب التقريب باش يستنى الواحد على الاقل اللي قايد عن طريق ريما؟ اللي يستنى على ريما تو يستنى لي بروميير اكستراكسيون. من بعد نقولوا الحساب الصحيح. بور لو مومون ما عندنا حتى وقت. عندنا كان كلمتهم هما قالوا 6 شهور بوغ افواغ سي اس بي سي تو. هذا شنو عندنا جوسكا دات ما عندنا حتى كونفيرماسيون. دونك هذا هو بالنسبة لليوم. جوست حبيت نقول لكم بالنسبة لي كانديدا كيفاش نقولوا احنا بالنسبة لي كانديدا متاعنا اللي في تونس. نعلموهم جوست اللي حلينا نوفل بيرو في جابس. ربي يفرج عليها جابس. سيتواسيون توا بانديميك اللي ان بو ديليكات مي سا نومبيش اللي عندنا توا بور لو مومون بيرو جديد في جابس حليناه في افنيو عبد العزيز العروي مقابل الجار نتاع الترام تاع جابس غاديك قريب. juste contacter هاكو numéro 322 324 271 pour avoir des rendez-vous. Les premiers rendez-vous كلهم gratuits 30 minutes لولانيين تفسروا لكم les procédures و les démarches الكل. donc n'hésitez pas surtout pour les candidats اللي يسكنوا في les villes في اللي gouvernorat du sud قبلي توزر جابس مدنين من جربة جابس بطبيعتهم من صفاقس ينجموا زي يهبطوا كيف توزر دوز الكلهم ينجموا يمشيوا البيرو نتاع جابس. قربنا لهم خاطر سي ان بو لوان عليهم تونس ولا سوسة. دونك مرحبا بهم في البيرو هذاك اللي اوفير دورون تو لي زورير ادمينستراتيف. وعندهم اكسبسيونيلمون حتى لو فان دو موا بروموسيون على الرابور بريليمينير اللي هو معناها رابور بريليمينير سوغ اللي نعملوا فيه ليفالواسيون تاع لادميسيبيليتي. عندهم 50% في البيرو نتاع جابس ينجموا يبروفيتيو من البروموسيون هذيا بور فيريفي لور ادميسيبيليتي. دونك نيزيتي با باش تكونتاكتيو البيرو هذايا دو بارطاجي لانفورماسيون ما بين لي كوليغ نتاعكم و لي زامي نتاعكم انتريزي بالإيميغراسيون. لي كونسيير هذيك سون ديسپونيبل يا فوتر ايكوت باش تعطيكم تو لي انفورماسيون. نأكد لكم اللي تو لي دوسي دون نامبورت كال سوكورسال نتاعنا في اترافير لو موند التريتمون يجرى في مونريال. راهم لي بيرو دو ريبريزونطاسيون هذوما كلهم دي بيرو افيك دي كونسيير pour vous expliquer pour vous assister pour répondre à vos questions basiques. mais le traitement réel des dossiers راهو يجرى في مونريال. après la signature des ententes automatiquement avec notre système de gestion tous les dossiers يتعداو لمونريال. le service technique central هو qui traite tous les demandes et tous les dossiers. معناها soyez rassurés et les traitements نتاعكم نتاع les dossiers نتاعكم ما يجرى كان تحت ما supervision. هذايا بالنسبة كيفاش نقولوا احنا بالنسبة للنوفوتي. حاجة أخرى عنا البيرو متاع ألجي كيف عاودنا عملنا الريوفرتور نتاعو جوست باش نعطيكم النوفيل ادريس نتاعنا خاطر اللي في حيدرة لا été rendu. دونك البيرو بتاعنا جديد مع مسيو هشام المغراوي. دونك vous pouvez le contacter sur le 06 746 94403 في الاسباس كوورك اللي في السيتي دو بتي بوا في حيدرة. داكوردو l'ancien bureau القديم هذاك il a été fermé. خدينا un autre local مشينا un autre local pour mieux vous servir et pour avoir une représentation physique en Alger. Donc pour ceux qui veulent notre assistance au niveau l'immigration, ils contactent l'un de nos bureaux, يحط le mot bienvenue في les commentaires, il va avoir un bouton de promotion où il y en a tous les coordonnées de nos bureaux à travers le monde. Juste et les contacts pour débuter leur démarche.
هذا هو بالنسبة لليوم. يعطيكم الصحة. ان شاء الله لي كيستيون اللي ما نجمتش نجاوب عليهم توا اون لايف نحاول نجاوب عليهم باريكري في لي كومونتير. اون اتوندون ان شاء الله تتحرك تتحل الحدود مع في كندا ويكومونس لي زيكستراكسيون في الكيبيك. اقل حاجه نجم نقولوا لها ان شاء الله ربي يبعد عليكم البلاء، وان شاء الله ربي يسهل لكم ويسهل الجميع، و et bonne chance pour tout le monde.